मैडम, गाड़ी साइड पर लगाओ। ये क्या तमाशा है, मैं कब से देख रहा हूँ। तुमने पूरा चौक ब्लॉक कर रखा है। ट्रैफिक हवलदार की गरजदार आवाज ने गाड़ी में बैठी आयशा के होश उड़ा दिए थे, जो पहले ही गाड़ी बंद होने की वजह से पसीने में तरबतर थी। पीछे खड़े गाड़ियों के हॉर्न का एक तूफान था, जो उसके एहसास पर हथौड़े बरसाने के लिए काफी था। आयशा ने मुश्किल से गाड़ी को धक्का लगाकर फुटपाथ के करीब किया और कांपते हाथों से शीशा नीचे किया। जी, वो दरअसल गाड़ी बंद हो गई थी, मैं क्या करती। आयशा ने सफाई देने की कोशिश की, मगर हवलदार का पारा हाई था। उसने हाथ फैलाकर सख्त लहजे में कहा, लाइसेंस निकालो, चालान होगा। कानून सबके लिए बराबर है। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। लाइसेंस तो उसके पास था ही नहीं। वो तो पापा की गाड़ी चुपके से निकाल कर लाई थी। सर प्लीज जाने दे, मेरा घर करीब ही है, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। आयशा ने मिन्नतें भरे अंदाज में कहा, मगर हवलदार अपनी डायरी निकाल चुका था। नहीं मैडम, अब तो चालान कटेगा या फिर गाड़ी थाने जाएगी। आयशा की आंखों में नमी तैरने लगी। अब क्या होगा? रिहान तो जान ही ले लेगा और पापा तो गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अभी वो इसी उलझन में थी कि उसकी नज़र फुटपाथ पर खड़े एक शख्स पर पड़ी, जो ग्रे रंग के थ्री पीस सूट में बहुत आकर्षक और शानदार लग रहा था। वो फोन पर किसी से बात करने में व्यस्त था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। और आयशा के दिमाग में एक झटका लगा और उसने बिना कुछ सोचे समझे हवलदार की तरफ देखा और जल्दी से बोली, सर प्लीज मुझे जाने दें, मेरा पर्स घर रह गया है। वो देखें, वो सामने मेरे शौहर खड़े हैं, आप इनसे बात कर लें और चालान इनको दे दे, वो अभी दे देंगे। हवलदार ने उस इशारे की तरफ देखा जहां वो अजनबी शख्स खड़ा था। हवलदार ने एक नजर आयशा को देखा और फिर डायरी बंद करके उस शख्स की तरफ बढ़ गया। आलियार फोन पर अपने असिस्टेंट को कल की मीटिंग के बारे में बता रहा था। जब उसे अपने कांधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, उसने पलट कर देखा तो ट्रैफिक हवलदार उसे सैल्यूट कर रहा था। जी बोलिए, आलियार ने फोन हटाकर हैरत से पूछा। हवलदार ने तमीज से कहा, सर आपकी पत्नी का चालान हुआ है। वो कह रही हैं कि इनका लाइसेंस और पर्स घर रह गया है। कृपया आप चालान भर दें ताकि वो जा सके। आलियार के माथे पर बल पड़ गए। पत्नी? कौन सी पत्नी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आलियार ने हैरत से कहा, मगर फिर उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की विंडो स्क्रीन के पीछे से हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी और आंखों में एक विनती थी। आलियार बहुत समझदार था, वो एक सेकंड में सारा मामला समझ गया। उसकी गंभीर आंखों में अचानक की शरारत चमकी। उसने एक गहरी नजर उस लड़की पर डाली जो डरी सहमी हिरनी की तरह उसे देख रही थी। आलियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर गंभीरता बनाए रखी और हवलदार की तरफ देखकर हामी में सर हिला दिया। ओह अच्छा, वो दरअसल में काम में इतना व्यस्त था कि ध्यान ही नहीं रहा। जी मैं अभी संभालता हूँ। आलियार ने जेब से वॉलेट निकाला और हवलदार के हाथ पर कुछ नोट रखते हुए कहा, ये रखें और उसे जाने दें, वो जरा जल्दी में है। हवलदार संतुष्ट हो गया और दोबारा सैल्यूट करके वहां से हट गया। आलियार वही खड़ा रहा और बाजू सीने पर बांधकर गाड़ी की तरफ देखा। आयशा ने सुकून की सांस ली और शीशे से ही आलियार को थैंक यू का इशारा किया, मगर आलियार के होठों पर एक मतलबी वाली मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर आयशा का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकली, जबकि आलियार वही खड़ा उसकी गाड़ी को जाते हुए देखता रहा और धीरे से मुस्कुराया। आयशा जब घर पहुंची तो उसका सांस फूला हुआ था। वो चोरों की तरह चुपके से अंदर दाखिल हुई, मगर सामने ही पोर्च में रिहान क्रिकेट बैट हाथ में लिए खड़ा था, जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो। रिहान ने आयशा को हाफते हुए देखा तो उसकी आंखों में शरारत जागी। आज फिर गाड़ी ठोक कर आई हो या पुलिस पीछे लगी है? आयशा ने उसे घूरा और पर्स सोफे पर फेंकते हुए बोली, तुम अपने काम से काम रखो, हर वक्त मेरे पीछे जासूसी मत करो और खबरदार जो मम्मी पापा को बताया कि मैं गाड़ी लेकर गई थी। रिहान ने बैट कांधे पर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, एक शर्त है, मुझे नई वीडियो गेम चाहिए, वरना पापा को बता दूंगा कि उनकी लाडली बेटी ने गाड़ी का बम्पर कहीं ना कहीं जरूर रगड़ा होगा। आयशा ने दांत पीसते हुए कहा, ब्लैकमेलर कही के, ठीक है दिला दूंगी, अब रास्ता छोड़ो, मुझे तैयार होना है, शाम को मेहमान आने वाले हैं। रेहान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ तैयार हो जाओ, वैसे भी आज जो लोग आ रहे हैं, सुना है लड़का बहुत समझदार है, तुम्हारी ये हरकतें पता चल गई तो रिश्ता वही खत्म हो जाएगा। आयशा ने उसे नजरअंदाज किया और अपने कमरे की तरफ भागी।
اس کا دل ابھی بھی وہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ اجنبی شخص کون تھا؟ اس نے میری مدد کیوں کی تھی؟ اور وہ مسکراہٹ؟ عائشہ نے سر جھٹکا اور خود کو سمجھایا، چھوڑو عائشہ، کون سا دوبارہ ملاقات ہونی ہے، جان چھوٹی۔ دوسری طرف آلیار اپنے شاندار گھر میں داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں اس کی چھوٹی بہن نمرہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آلیار کو دیکھتے ہی وہ چلائی، بھائی آپ آ گئے، کیسی رہی میٹنگ؟ آلیار نے کوٹ اتار کر نوکر کو دیا اور نمرہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ تو ٹھیک تھی، مگر آج واپسی پر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا۔ نمرہ نے دلچسپی سے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ آلیار نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ کیسے سڑک پر جان لڑکی نے حوالدار سے بچنے کے لیے اسے اپنا شوہر بنا لیا اور اس نے بھی اس ڈرامے میں پورا ساتھ دیا۔ نمرہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، واہ بھائی، کمال ہو گیا۔ مطلب ویسے ہی آپ نے اس کی جان چھڑانے کے لیے پیسے دیے، کیوں؟ کہیں وہ آپ کو پسند تو نہیں آ گئی؟ آلیار نے اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے کہا، بھاگو یہاں سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے ٹھیک لگا تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ آلیار نے صوفے کے آرام سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر کے اس لڑکی کا ڈرا ہوا چہرہ یاد کیا۔ وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور ان میں وہ شرارت۔ ویسے نمرہ وہ بہت ڈری ہوئی بھی تھی، میں نے سوچا بچا لوں بیچاری کو، ورنہ تھانے کے چکر میں پڑ جاتی۔ نمرہ نے شرارت سے کہا، اچھا بھائی، میں سمجھ گئی، چلو آپ تیار ہو جاؤ، آج شام کو ہم آپ کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آلیار کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا سی دیر کے لیے غائب ہوئی اور پھر وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ شام کو رحمان صاحب کے گھر میں چہل پہل تھی۔ رحمان صاحب اپنی پتنی شائنہ کو بتا رہے تھے کہ انتظام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سلمان صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں اور ان کا بیٹا آلیار بہت قابل لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں یہ رشتہ طے ہو جائے۔ عائشہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ ممی، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، ایسے انجان لوگوں کے سامنے جانا، عائشہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بیگم شائنہ نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے ڈانٹا، چپ کرو لڑکی، مہمان آ چکے ہیں، باہر چلو اور اچھے سے پیش آنا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا وہی شخص نظر آیا جس نے صبح اسے حوالدار سے بچایا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کے کپ چھلکتے چھلکتے بچے۔ عالیہ، جو اپنے پاپا سلمان صاحب کے ساتھ باتوں میں ویست تھا، آہٹ پا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عائشہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بھی ایک پل کے لیے حیرت آئی، مگر پھر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی۔ عائشہ نے مشکل سے اپنی آواز کو کانپنے سے بچاتے ہوئے سلام کیا اور چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سلمان صاحب اور ان کی پتنی نے گرم جوشی سے جواب دیا، ارے رحمان صاحب، آپ کی بیٹی تو واقعی بہت پیاری ہے۔ سلمان صاحب نے تعریف کی۔ عائشہ اپنی جگہ پر سمٹ کر کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں بار بار آلیار کی طرف اٹھ رہی تھی جو اسے لگاتار ایک گہری اور دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آلیار نے مسکرا کر اچانک سب کو دیکھ کر بولا، انکل، لڑکی بہت سلیقے مند لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کاموں میں بھی کافی ہوشیار ہیں، ڈرائیونگ بھی کر لیتی ہیں آپ۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا چہرہ لال ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کا دل گلے میں آ گیا ہو، وہ زور سے کھانسنے لگی۔ رحمان صاحب نے حیرت سے کہا، نہیں بیٹا، عائشہ کو تو ڈرائیونگ بالکل نہیں آتی، اس کے پاس تو لائسنس بھی نہیں ہے، ہم اسے گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ آلیار نے عائشہ کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی اور بڑی معصومیت سے بولا، اچھا، ویسے شکل سے تو لگتا ہے کہ کافی اچھی ڈرائیور ثابت ہو سکتی ہیں اگر موقع دیا جائے تو۔ عائشہ نے میز کے نیچے زور سے مٹھی مار لی، وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ نمرہ نے بڑی مطلبی بھری نظروں سے آلیار کو دیکھا اور اشارے پر پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو آلیار نے مسکرا کر حامی میں سر ہلا دیا۔ بڑوں نے محسوس کیا کہ بچوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ سلمان صاحب نے کہا، رحمان صاحب، اگر آپ اجازت دے دیں تو بچے ذرا لان میں جا کر بات کر لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ رحمان صاحب نے فوراً اجازت دے دی۔ عائشہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر اسے اٹھنا پڑا۔ وہ خاموشی سے لان کی طرف بڑھی اور آلیار اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ لان میں پہنچ کر عائشہ فوراً پلٹی اور غصے سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ سب جو آپ اندر کہہ رہے تھے اس کا کیا مطلب تھا؟ آلیار نے بڑے اطمینان سے جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور اس کے قریب آیا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا آکرشن اور کوشش تھی جس نے عائشہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مس عائشہ،
یا مجھے مسز آلیار کہنا چاہیے؟ آلیار کی آواز میں بہت نرمی اور شرارت تھی۔ عائشہ کا سانس اٹک گیا۔ دیکھے پلیز، وہ میں نے مجبوری میں کہا تھا۔ میری گاڑی بند ہو گئی تھی اور حوالدار میرا چلان کرنے والا تھا۔ میں بس جان چھڑوانا چاہتی تھی، میرا کوئی اور مطلب نہیں تھا۔ آلیار نے قدم اور بڑھایا اور اب وہ عائشہ کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ عائشہ کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ آلیار نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، لیکن آپ نے تو پورے ٹریفک کے سامنے مجھے اپنا شوہر ثابت کر دیا۔ اب میں اپنی عزت کا کیا کروں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ آلیار کی پتنی سڑکوں پر بنا لائسنس کے گاڑی چلاتی پھرتی ہے؟ عائشہ ذرا سا گھبراتے ہوئے بولی، آپ پلیز پاپا کو مت بتائیے گا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور ریحان میرا جینا حرام کر دے گا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس یہ راز راز ہی رہنے دیں۔ آلیار نے ایک پل کے لیے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آلیار نے گمبھیرتا لاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے جلدی سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آلیار نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ عائشہ اس کے اس احساس پر سن رہ گئی تھی۔ آلیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فسفسایا، شرط یہ ہے کہ اب یہ رشتہ ہاں میں بدلنا چاہیے۔ میں انکار نہیں سن سکتا، کیونکہ مجھے جھوٹا شوہر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر مسز آلیار بننے کا دعویٰ کیا ہے تو اب اسے نبھانا بھی پڑے گا۔ عائشہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو چند لمحوں پہلے اجنبی ہی تھا اور اب اس پر اپنا حق جتانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آلیار کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عائشہ کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس نے بے خود نظریں جھکا لی۔ آلیار نے مسکرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، سوچ لیں، آپ کے پاس صرف اندر جانے تک کا وقت ہے، ورنہ میں انکل کو بتا دوں گا کہ ان کی بیٹی کتنی شاندار ڈرائیور ہے۔ عائشہ نے گھبرا کر کہا، نہیں۔ آلیار نے اطمینان سے سر ہلایا، گڈ گرل، اب چلو اندر، ورنہ بڑے سمجھیں گے کہ ہم کچھ زیادہ ہی سمجھداری بڑھا رہے ہیں۔ آلیار نے اسے راستہ دینے کے لیے اشارہ کیا اور عائشہ تیز قدموں سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کا دل ابھی بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص بہت خطرناک تھا اور ساتھ ہی ساتھ عجیب حد تک آکرشک بھی۔ جب وہ دونوں واپس ڈرائنگ روم میں پہنچے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ بیگم شائنہ نے عائشہ کا لال چہرہ دیکھ کر سمجھا شاید شرما رہی ہے۔ سلمان صاحب نے آلیار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آلیار نے مسکراتے ہوئے اپنے والد کو حامی کا اشارہ کیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ بات پکی ہے۔ عائشہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر آلیار کو نہیں دیکھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آلیار کی نظریں لگاتار اس کے چہرے کی طرف تھی۔ چائے پیتے ہوئے آلیار نے اچانک 10 سال کے ریحان سے پوچھا، اور سناؤ ینگ مین، تم کرکٹ کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ ریحان نے زور سے بتایا کہ مجھے ویڈیو گیمز کا شوق ہے۔ آلیار نے مسکرا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور بولا، ویڈیو گیمز تو اچھی چیز ہے، لیکن اصل مزہ تو ریسنگ کا ہے۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آلیار کا ہر جملہ عائشہ کے لیے ایک پیغام تھا کہ وہ اس کی مٹھی میں ہے۔ جاتے وقت آلیار نے عائشہ کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت آہستہ سے کہا، اپنا فون چیک کیجیے گا، میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے۔ مسز آلیار، اگر کوئی حوالدار تنگ کرے تو مجھے کال کر سکتی ہیں۔ عائشہ نے حیرت سے اپنا فون دیکھا جو میز پر پڑا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آلیار نے اس کا فون استعمال کیا۔ وہ قدم قدم اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات گئے عائشہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے عجیب اور ہنگامہ خیز دن تھا۔ صبح ایک جھوٹ نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا اور آلیار کا نمبر دیکھا جو اس نے حبی کے نام سے سیو کیا تھا۔ عائشہ نے دانت پیس کر نام ایڈیٹ ایڈٹ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر رک گئی۔ آلیار کی وہ گہری نشیلی آنکھیں اور بھاری آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، تم میری ذمہ داری ہو۔ اب اس بات میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک دھمکی بھی۔ تبھی اس کے فون پر ایک میسج بلنک ہوا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے میسج کھولا۔ یہ آلیار کا میسج تھا، سوئی نہیں ابھی تک؟ لگتا ہے چلان کا ڈر ابھی تک دل سے نکلا نہیں۔ گڈ نائٹ میری لیڈی ڈرائیور۔ عائشہ کے ہونٹوں پر بے خود مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے موبائل سینے سے لگا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ اس کی زندگی میں کیا طوفان اور کیا بہاریں لانے والا ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ آلیار کے ساتھ زندگی بورنگ بالکل نہیں ہونے والی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی عائشہ کی انگلی میں جگمگا رہی تھی اور وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گھر میں مہمانوں کے جانے کے بعد سکون ہو چکا تھا، مگر عائشہ کے دل میں جو ہلچل آلیار نے مچائی تھی
वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेहान और नम्रा ने तो आज खूब हल्ला गुल्ला किया था और अब रेहान आयशा के सर पर सवार था। आप ही दिखाए जरा, अंगूठी हीरे की लगती है। वाह भाई, आलियार भाई तो बड़े दिल वाले निकले। मुझे तो लगा था वो भी आपकी तरह कंजूस होंगे। आयशा ने रेहान के सर पर प्यार से चपट लगाई। तुम चुप करो, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल नहीं जाना किया। रेहान ने शरारत से बोला। सोना तो आपने भी नहीं है आप ही, मुझे पता है अब फोन पर लंबी लंबी बातें होंगी। आयशा ने उसे घूरा और धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला। दरवाजा बंद करके उसने लंबी सांस ली और बेड पर ढह गई। मोबाइल की स्क्रीन जल बुझ रही थी। आलियार का मैसेज था, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? कोई जासूस जाग तो नहीं रहा? आयशा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से टाइप किया। जासूस तो सो गया है, मगर डर है कि कहीं हवलदार ना जाग जाए। जवाब फौरन आया। हवलदार तो कब का तुम पर फिदा हो चुका है। उसी लम्हे फोन बजने लगा। आयशा ने धड़कते दिल के साथ कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज में हल्की सी काँप थी। दूसरी तरफ आलियार की भारी और दिलकश हंसी गूंजी। हेलो मेरी लेडी ड्राइवर, कैसी हैं आप? और कैसा लग रहा है मेरी मंगेतर बनकर? आयशा ने मोबाइल गोद में रख लिया और शर्माते हुए बोली, ठीक हूँ, और आपको कैसा लग रहा है एक मुजरिम को जीवन साथी बनाकर? आलियार ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार कोई सही चालान भरा है। तुम बहुत प्यारी हो आयशा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हादसा मुझे तुम तक ले जाएगा। आयशा का चेहरा लाल हो गया। उसने बात का रुख बदलने के लिए कहा, वैसे नम्रा बहुत शरारती है, बिल्कुल रेहान जैसी। आलियार हंसा। हाँ वो तो है, मगर फिक्र न करो, वो तुम्हारी टीम में ही रहेगी। वैसे एक बात बताओ, वो गाड़ी का क्या सीन था? तुम वाकई बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाती हो या उस दिन कोई मजबूरी थी? आयशा संजीदा हो गई। वो दरअसल पापा वो गाड़ी को हाथ लगाने नहीं देते। कहते हैं लड़कियों का काम नहीं है ड्राइविंग। उन्होंने रेहान को चाबी के पहरे पर लगाया होता है, मगर मुझे शौक है तो मैं रेहान की मिन्नतें करके चाबी ले लेती हूँ। आलियार ने नरमी से कहा, फिक्र न करो, शादी के बाद मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा और लाइसेंस भी बनवा कर दूंगा। फिर देखते हैं कौन सा हवलदार तुम्हें रोकता है। आयशा को आलियार की ये अपनायत बहुत अच्छी लगी। वो दोनों देर रात तक बातों में मगन रहे और एक अनकही मोहब्बत दोनों के दिलों में जड़ पकड़ने लगी। अगले चंद दिन ख्वाबों की तरह गुजरे। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और तैयारियों का शौक था। आलियार और आयशा के बीच अब बेझिझक पड़ चुकी थी। वो अक्सर उसे मैसेज करता और कभी कभी वो छुपकर मिल भी लेते थे। लेकिन जब एक दोपहर आयशा मार्केट से वापस आ रही थी, वो गाड़ी में अकेली थी और गुनगुना रही थी कि अचानक उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। आयशा ने सोचा शायद दर्जी की कॉल होगी, जिसने लापरवाही से फोन कान से लगाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही और फिर एक भारी और कठोर मर्दाना आवाज उभरी, पत्नी, अगर अपनी खैर चाहती हो तो गाड़ी सड़क के किनारे छोड़ दो और खुद गायब हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आयशा के हाथ से स्टीयरिंग फिसलते फिसलते बचा। उसने बौखलाकर ब्रेक लगाई। आप कौन हैं और क्या बकवास कर रहे हैं? ये मेरी गाड़ी है। दूसरी तरफ से एक तंज भरी हंसी सुनाई दी। तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ये मौत है तुम्हारी। खामोशी से हमारी बात मान लो, वरना शादी का जोड़ा पहनने की नौबत नहीं आएगी। फोन कट गया। आयशा सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोके बुत बनी बैठी रही। उसका जिस्म डर से कांप रहा था। पसीने के कतरे उसकी पेशानी पर चमक रहे थे। उसने इधर उधर देखा। सड़क पर ट्रैफिक था, सब कुछ नॉर्मल था, मगर उसके कानों में वो धमकी गूंज रही थी। उसके कांपते हाथों से दोबारा नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर नंबर बंद जा रहा था। आयशा ने खुद को तसल्ली दी कि शायद रिहान के किसी दोस्त ने मजाक किया होगा। हाँ जरूर, ये रिहान की ही शरारत होगी। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर डर का एक साया उसके दिल में बैठ चुका था। शाम को आलियार उससे मिलने आया। उसने आयशा को कुछ परेशान देखा तो चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आयशा ने उसे वो कॉल वाली बात नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि आलियार उसे गाड़ी चलाने से रोक दे या शादी के दिनों में कोई परेशानी हो। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस काम की थकान और थोड़ी टेंशन है शादी की। आलियार ने उसे गौर से देखा। उसकी समझदारी कह रही थी कि आयशा कुछ छुपा रही है, मगर उसने कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। चलो आओ, तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ, मूड ठीक हो जाएगा। वो दोनों एक शांत कैफे में गए। वहाँ कॉफी पीते हुए आलियार ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आयशा देखो, हम एक नए सफर का आगाज करने वाले हैं।
اگر کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں صرف تمہارا شوہر نہیں دوست بھی ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس کا دل چاہا کہ سب کچھ بتا دے، مگر پھر اسے لگا کہ وہ بنا وجہ ڈر رہی ہے۔ اس نے آلیار کا ہاتھ دبا کر کہا، میں جانتی ہوں آلیار، اور مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ واپسی پر جب وہ پارکنگ میں پہنچے تو آلیار کی نظر عائشہ کی گاڑی کے پچھلے بمپر پر پڑی۔ وہاں کچھ عجیب سے نشان تھے، جیسے کسی نے زبردستی کوئی چیز کھولنے کی کوشش کی ہو۔ آلیار وہی رک گیا اور جھک کر غور سے بمپر کو دیکھنے لگا۔ عائشہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے والی تھی، آلیار کو یوں جھکا دے کر رک گئی۔ کیا ہوا آلیار، سب ٹھیک ہے نا؟ آلیار نے انگلی سے بمپر کے نٹ بولٹ کو چھوا جو ڈھیلے لگ رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر شک ابھر آئے۔ عائشہ، کیا تم پچھلے 2-3 دنوں میں میکینک کے پاس گئی تھی یا گاڑی کہیں پارک کی تھی جہاں سیفٹی نہ ہو؟ عائشہ نے حیرت سے نام سر ہلایا۔ نہیں تو، گاڑی تو گھر پر ہی تھی، بس آج مارکیٹ گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آلیار سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر اب وہ شرارتی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک گہری گمبھیرتا تھی۔ کچھ نہیں، بس بمپر کے بولٹ ڈھیلے لگ رہے ہیں، شاید پرانی ہونے کی وجہ سے کھل گئے ہوں گے۔ آلیار نے بات ٹال دی، مگر اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے عائشہ کے قریب آ کر اس کا کاندھا تھاما اور سخت لہجے میں بولا، میری بات دھیان سے سنو عائشہ، شادی تک تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر کوئی بہت ضروری کام ہو تو مجھے کال کرو گی یا ریحان کو ساتھ لے کر جاؤ گی، سمجھی؟ عائشہ کو آلیار کی اچانک سختی عجیب لگ رہی تھی، مگر اسے آلیار کی آنکھوں میں اپنی فکر نظر آئی، اسی لیے اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا، نہیں جاؤں گی۔ آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے میں کوئی خفیہ ایجنٹ ہوں۔ آلیار نے مشکل سے مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر اس کا دل کسی انجانے خطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ عائشہ کے گھر مہندی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر سہیلیاں گیت گا رہی تھی کہ اچانک عائشہ کو یاد آیا کہ وہ اپنے میچنگ کی سینڈل تو درجی کے پاس بھول آئی ہے۔ اس نے ریحان کو آواز دی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ شور شرابے میں کسی کو اس کی آواز نہیں گئی۔ عائشہ نے سوچا کہ درجی کی دکان کون سا دور ہے، 10 منٹ میں جا کر لے آتی ہوں۔ آلیار کو بتانے کا خیال آیا، مگر پھر سوچا وہ بنا وجہ ناراض ہوں گے۔ عائشہ نے چپکے سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ سڑک پر شام کا دھندلاپن چھا رہا تھا۔ عائشہ نے گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز رکھی تاکہ جلدی واپس آ سکے۔ وہ ابھی مین روڈ پر چڑھی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کالے رنگ کی سیڈان گاڑی لگاتار اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ عائشہ نے وہم سمجھ کر گاڑی کی لین بدل لی تو پیچھے آنے والی گاڑی نے بھی لین بدل دی۔ عائشہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے رفتار بڑھائی تو کالی گاڑی بھی گرا کر اس کے قریب آ گئی۔ اب عائشہ کو یقین ہو گیا کہ یہ پیچھا کیا جا رہا ہے، اور اسی وقت عائشہ کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر وہی ان نون نمبر تھا۔ عائشہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ وہی خوفناک آواز گاڑی میں گونجی، میں نے منع کیا تھا نا کہ گاڑی لے کر مت نکلنا، اب تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ گاڑی روکو فوراً، ورنہ ہم ٹکر مار کر روکیں گے، اور پھر جو تمہارا حشر ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عائشہ کی چیخ نکل گئی، نہیں نہیں، کیا چاہیے تم لوگوں کو، کیوں میرے پیچھے پڑ رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے چلائی۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں زور سے دبایا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی، مگر کالی گاڑی سائے کی طرح اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بار بار اس کی گاڑی کو سائڈ سے ٹکر مارنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ رک جائے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اسے سامنے کا راستہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی موت سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اسے آلیار کا خیال آیا۔ اس نے کانپتے ہوئے جلدی سے ہبی ڈائل کیا۔ پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ آلیار کی شانت آواز نے عائشہ کے ڈر کے بندھن توڑ دیے۔ آلیار، آلیار بچاؤ مجھے، وہ روتے ہوئے چیخی۔ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے آلیار، پلیز بچا لو، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ آلیار جو اپنے آفس میں فائل دیکھ رہا تھا، کرسی سے اچھل پڑا۔ فائل میز پر گری اور اس کا چہرہ تن کر لال ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ کون ہے؟ کہاں ہو تم؟ خود پر قابو رکھو اور مجھے بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو۔ آلیار کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا جس نے عائشہ کو تھوڑا سہارا دیا۔ میں ایک ہائی وے پر ہوں، ایک کالی گاڑی ہے، وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں گاڑی دے دو ورنہ مار دیں گے۔ عائشہ نے ہچکیوں کے بیچ بتایا۔ آلیار نے آفس سے نکلتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ وہ پارکنگ کی طرف بھاگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ فون پر بتا رہا تھا، عائشہ میری بات سنو، رونا بند کرو، تم ایک بہادر لڑکی ہو، گاڑی ہرگز مت روکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آ رہا ہوں، بس 5 منٹ، مجھے اپنے لائیو لوکیشن بھیجو اور فون ہرگز بند مت کرنا۔
लाइन पर रहो मेरे साथ। आलिया ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसे टायरों की चीख के साथ रोड पर डाला। उसका मीटर 100 को पार कर रहा था। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से फोन कान से लगाए हुए था। आयशा, तुम किस लेन में हो? आलिया ने पूछा। उसकी आवाज़ में बहुत गंभीरता थी। आयशा ने रोते हुए कहा, मैं दाएं लेन में हूँ। वो लोग बाइक की तरफ से टक्कर मार रहे हैं। आलिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है। आलिया ने दांत पीसकर कहा, हिम्मत मत हारना आयशा, मैं बस पहुंच रहा हूँ। उन्हें आगे मत निकलने देना। रश वाले इलाके की तरफ जाओ, वहाँ वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। आयशा ने कांपते हाथों से गाड़ी को एक व्यस्त सड़क की तरफ मोड़ा। काली गाड़ी ने भी कट मारा और जोर से आयशा की गाड़ी के पिछले हिस्से को हिट किया। धड़ाम की आवाज़ फोन के जरिए आलियार के कानों तक पहुंची। आलियार का दिल उछलकर हलक में आ गया। आयशा, क्या हुआ, बोलो, वो चीखा। आयशा की सिसकियों की आवाज़ आई। आलियार, उन्होंने टक्कर मारी है, मेरी गाड़ी घूम गई है। आलियार, प्लीज जल्दी आए। आलियार ने एक्सीलेटर को पुश करके साथ लगा दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। दूसरी तरफ आयशा ने मुश्किल से गाड़ी पर काबू पाया था, मगर अब वो लोग उसके बिल्कुल बराबर आ चुके थे और काली गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, जहां से एक नकाबपोश ने हाथ बाहर निकाला जिसमें पिस्तौल थी। गाड़ी रोको वरना गोली मार दूंगा, वो शख्स चिल्लाया। आयशा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी, आलियार। दूसरी तरफ आलियार ने आयशा की चीख सुनी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। नहीं आयशा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ, बस सामने देखो। आयशा ने आंखें खोली तो उसे सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी, जिसकी हेडलाइट्स तेजी से ब्लिंक कर रही थी। ये आलियार की गाड़ी थी। आलियार ने अपनी गाड़ी लाकर एंडिस काली गाड़ी और आयशा की गाड़ी के बीच डाली। एक जोरदार ब्रेक की आवाज आई और धूल का बादल उड़ गया। काली गाड़ी वालों ने आलियार की गाड़ी को बीच में हायल देखा तो हड़बड़ाकर ब्रेक लगाई। आलियार ने चलती गाड़ी से छलांग लगाने के अंदाज में दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसके हाथ में उसका लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल थी और चेहरे पर मौत सा सुकून। काली गाड़ी के ड्राइवर ने आलियार का ये रूप देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने फौरन गाड़ी रिवर्स की और वहां से भागने में ही भलाई समझी। आलियार ने फायर नहीं किया क्योंकि सड़क पर रश था। वो फौरन पलटा और आयशा की गाड़ी की तरफ भागा। आयशा स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। आलिया ने झटके से दरवाज़ा खोला और आयशा को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। आयशा ने सर उठाकर आलियार को देखा तो बिना कुछ सोचे उसके सीने से लग गई। वो बुरी तरह कांप रही थी। आलियार। आलियार ने उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया और सख्ती से बोला, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ आयशा, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं हूं ना। उसने आयशा के सर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा दिया। आयशा ने आलियार की कमीज को मुट्ठियों में जकड़ रखा था जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। सड़क पर लोग रुककर तमाशा देखने लगे थे, मगर आलियार को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया इस वक्त उसकी बाहों में लरच रही थी और आलियार की आंखों में वो तूफान था जो इन हमलावारों को गायब करने का इरादा कर चुका था। आलियार ने आयशा का चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए। मुझे देखो आयशा, तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? आयशा ने ना में सर हिलाया, बस उसकी आंखों में डर था। आलियार ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, चलो गाड़ी में बैठो, अब मैं ड्राइव करूंगा और आज के बाद तुम कभी इस डर का सामना अकेले नहीं करोगी। आलियार इसे लेकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी को एक सुरक्षित जगह की तरफ मोड़ दिया, मगर उसका दिमाग अभी भी इस मामले को सुलझा रहा था कि आखिर वो लोग कौन थे और उन्हें आयशा की इस मामूली सी गाड़ी से क्या चाहिए था। आलियार ने आयशा की तरफ देखा जो अभी तक सहमी हुई थी। उसने अपना एक हाथ आयशा के हाथ पर रखा और नरमी से दबाया। मैं वादा करता हूँ आयशा, मैं पता लगा कर रहूँगा कि ये सब क्या है और जो भी उसके पीछे है वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आयशा ने नम आंखों से आलियार की तरफ देखा जो सड़क पर नजरें जमाए हुए था, मगर उसके जबड़े सख्ती से बिछे हुए थे जैसे वो अपने अंदर का गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। आयशा ने धीमी आवाज में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं आलियार? घर नहीं जाना क्या? आलियार ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, नहीं, अभी घर नहीं जाना, पहले इस मसले की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। मैं तुम्हें इसे खतरे में छोड़कर सुकून में नहीं बैठ सकता। आयशा ने डरते हुए कहा, लेकिन आलियार, अगर घर वालों को पता चल गया तो वो बहुत परेशान होंगे। आलियार ने नरमी से उसका हाथ दबाया और बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों को मैं संभाल लूँगा। फिलहाल मुझे ये समझना है कि आखिर वो लोग कौन थे और इस खस्ताहाल गाड़ी में ऐसा क्या है जिसके लिए वो जान लेने पर तुल गए थे। आयशा खामोश हो गई।
اسے आलियार के लहजे में एक अजीब सा यकीन और सुरक्षा महसूस हुई। उसने सर सीट के पुश से तय किया और आंखें बंद कर ली। आलियार की मौजूदगी ने उसके डर को काफी हद तक कम कर दिया था। आलियार ने गाड़ी शहर के एक पुराने और व्यस्त औद्योगिक इलाके की तरफ मोड़ ली, जहां बड़ी बड़ी वर्कशॉप थी। आयशा ने आंखें खोलकर हैरत से बाहर देखा। आलियार, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। आलियार ने गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रोकी और चौकीदार को इशारा किया। चौकीदार ने आलियार को पहचानकर फौरन गेट खोल दिया। आलियार ने गाड़ी अंदर दाखिल की, जहां एक बड़ी वर्कशॉप में कई गाड़ियां खड़ी थी। आलियार ने आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, ये मेरे भरोसेमंद मैकेनिक की जगह है। यहाँ हम सुरक्षित हैं। आओ नीचे उतरो। आयशा हिचकिचाते हुए गाड़ी से उतरी। वर्कशॉप का मालिक, एक बुजुर्ग उम्र का शख्स, हाथ साफ करता हुआ तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। आलियार साहब, खैरियत? आज इस वक्त कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? आलियार ने उनसे हाथ मिलाया और गंभीरता से बोला, उस्ताद, खैर तो नहीं, बस एक इमरजेंसी है। मुझे इस गाड़ी का पोस्टमार्टम करवाना है। उस्ताद ने हैरत से आयशा की गाड़ी की तरफ देखा, जो आलियार की गाड़ी के पीछे खड़ी थी और जिसका पिछला हिस्सा बुरी तरह चिपका हुआ था। उस्ताद ने सर खुजाते हुए कहा, साहब, ये क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? आलियार ने ना में सर हिलाया। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, हमला हुआ है। मुझे शक है कि इस गाड़ी में कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से छुपा है। मुझे इस गाड़ी की एक एक इंच की तलाशी चाहिए। सीटें, दरवाजे, डैशबोर्ड, हर चीज खोल दो। उस्ताद ने फौरन अपने लड़कों को आवाज दी और काम शुरू करने का हुक्म दिया। आयशा सहमी हुई आलियार के बाजू के साथ लगकर खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आलियार उसे वर्कशॉप के कोने में बड़े सोफे पर ले गया और बैठने का इशारा किया कि तुम यहाँ बैठो और पानी पियो, मैं बस अभी आया। आलियार ने एक लड़के से पानी मंगवाया और खुद बोतल खोलकर आयशा के मुंह से लगाई। आयशा ने 2 घूंट पानी पिया और आलियार का हाथ पकड़ लिया। आलियार, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ें। आलियार वही उसके पास बैठ गया और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। पागल लड़की, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही तुम्हारे सामने हूँ, देखो मेरी तरफ। आयशा ने नजरें उठाकर आलियार की आंखों में देखा, जहां बेपनाह मोहब्बत और चिंता थी। आलियार ने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए और धीरे से बोला, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो आयशा। तुम्हारी आंखों में आंसू और डर मुझे मंजूर नहीं है। जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस थोड़ा हौसला रखो, हमें पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है। आयशा ने हामी में सर हिलाया और आलियार के कंधे पर सर रख दिया। कुछ ही देर में मैकेनिक लड़कों ने गाड़ी की सीटें बाहर निकाल दी और दरवाजे के पैनल खोल दिए। उस्ताद खुद एक बड़ी टॉर्च लेकर गाड़ी के अंदर घुसा हुआ था। आलियार भी उठकर गाड़ी के पास चला आ गया। उस्ताद, कुछ मिला? आलियार ने बेचैनी से पूछा। उस्ताद ने बाहर निकलकर माथे से पसीना पोंछा। नहीं साहब, डैशबोर्ड में तो कुछ नहीं है और ना ही डिक्की में, बस स्पेयर पार्ट्स हैं। आलियार की परेशानी पर शक गहरी हो गई। अगर गाड़ी खाली है तो वो लोग पागल नहीं थे जो इतना बड़ा रिस्क लेते। आलियार ने गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाए। उसकी नज़र पिछली सीट पर पड़ी जो जमीन पर रखी थी। उसने झुककर सीट को देखा। सीट का कवर एक जगह से थोड़ा सा उभरा हुआ था, जैसे अंदर कोई सख्त चीज हो। आलियार ने उस्ताद को इशारा किया, उस्ताद, ये सीट का कवर फाड़ो। सर, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। उस्ताद ने कटर लिया और एहतियात से सीट का कपड़ा फाड़ा। आयशा भी ताज्जुब से उठकर करीब आ गई। सबकी नजरें इस कट पर जमी हुई थी। उस्ताद ने फॉर्म के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी काली टैप में लिपटी हुई चीज बाहर निकाली। ये क्या है साहब? उस्ताद ने हैरत से वो चीज आलियार के हाथ पर रखी। आलियार ने जल्दी से काली टेप हटाई तो अंदर से एक आधुनिक किस्म की मेमोरी कार्ड चिप और एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस बरामद हुआ। आलियार के होठों पर एक विजयी मुस्कुराहट आ गई। ओहो, तो ये थी वो वजह जिसके लिए वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए थे। आलियार ने वो चिप आयशा को दिखाई। आयशा ने हैरत से पूछा, ये क्या है आलियार, और ये मेरी गाड़ी में कहाँ से आई? आलियार ने चिप को गौर से देखते हुए कहा, ये कोई मामूली चिप नहीं है आयशा, ये किसी हाई प्रोफाइल डाटा की चिप है और ये ट्रैकर बता रहा है कि वो लोग हर वक्त तुम्हारी लोकेशन जानते थे। तुम्हें याद है, तुमने बताया था कि ये गाड़ी तुम्हारे पापा ने नीलामी में खरीदी थी। आयशा ने हाँ में सर हिलाया। आलियार ने बात जारी रखी, यकीनन ये गाड़ी पहले किसी क्रिमिनल या स्मगलर के पास होगी जिसने पुलिस के डर से ये सबूत यहाँ छुपा दिए होंगे और गाड़ी पकड़ी गई होगी। अब वो लोग वापस अपना डेटा लेने आए थे। आलियार ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शुक्र करो तुम बच गई,
ورنہ یہ لوگ ثبوت مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مطلب میں اتنے عرصے سے موت کے اوپر بیٹھی سفر کر رہی تھی۔ عالیہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی، اب سب ختم ہو گیا، اب یہ چپ میرے پاس ہے اور وہ لوگ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عالیہ نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو۔ عالیہ نے سخت لہجے میں کہا، امن کہاں ہو تم؟ مجھے تمہاری فوراً ضرورت ہے، ایک بہت بڑا کیس تمہارے حوالے کرنا ہے۔ دوسری طرف ایس پی امن، جو عالیار کا بچپن کا دوست تھا، وہ چونک گیا۔ خیریت عالیار، سب ٹھیک تو ہے؟ عالیار نے کہا، سن، میں لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً یہاں پہنچو۔ میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جو شہر کے کسی بڑے گینگ کو مٹانے کے لیے کافی ہے اور معاملہ سنگین لگتا ہے۔ عالیار نے فون بند کیا اور استاد کی طرف مڑا۔ استاد، اس گاڑی کو یہیں رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ اب یہ سڑک پر نظر آئے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ استاد نے سر ہلایا، بے فکر رہے صاحب، گاڑی طے خانے میں کھڑی کر دیتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ مگر بھابھی جی گھر کیسے جائیں گی؟ عالیار نے مسکرا کر عائشہ کی طرف دیکھا، بھابھی جی اپنے شوہر کے ساتھ جائیں گی۔ آدھے گھنٹے بعد پولیس کی گاڑیاں ورک شاپ کے باہر پہنچ گئی۔ ایس پی امن اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عالیار نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ چپ اس کے حوالے کی۔ امن، یہ چپ اور ٹریکر اس گاڑی سے ملے ہیں جس میں میری ہونے والی پتنی سوار تھی۔ کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا، مجھے یقین ہے اس چپ میں ان کا کچا چٹھا ہے۔ امن نے چپ کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈالا اور حیرت سے عالیار کو دیکھا۔ تیری منگیتر پر حملہ ہوا ہے یار، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ میں بھی ناکے بندی کرواتا۔ عالیار نے اسے روکا، نہیں امن، ابھی نہیں، شور شرابہ مت کرو، میں نہیں چاہتا شادی والے گھر میں ڈر اور ہراس پھیلے۔ تم خاموشی سے اس ڈیٹا کو چیک کرو اور ان لوگوں کو ٹریس کرو، یہ چپ ان کی موت ثابت ہوگی۔ بس ان لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ چپ پولیس کے پاس ہے، انہیں لگنے دو کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ عائشہ دور کھڑی عالیار کو پولیس آفیسر سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے عالیار پر بے حد پیار آ رہا تھا، جو اتنی سمجھداری اور بہادری سے اس ساری مصیبت سے نکال رہا تھا۔ امن نے یقین دلایا کہ آج رات ہی ایکشن لے گا اور عالیار سے رخصتی لی۔ امن نے کسی کو کہہ کر عالیار اور عائشہ کو اس کی گاڑی تک ڈراپ کر دیا تھا۔ اب واپسی کا سفر شروع ہوا تھا۔ عالیار نے عائشہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالیار گھر پر کیا بتائیں گے؟ گاڑی کہاں ہے؟ سب پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ عالیار نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، تم سچ بولو گی مگر ادھورا۔ تم کہنا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو عالیار اسے ورک شاپ لے گئے اور میکینک نے کہا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں چند دن لگیں گے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ تمہارے پاپا کو میں خود سمجھا دوں گا کہ شادی تک گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے سکون کی سانس لی، آپ بہت اچھے ہیں عالیار، میں تو بالکل پاگل ہو گئی تھی، اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ عالیار نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھا، اور میں نہ آتا تو میرا نکاح کس سے ہوتا؟ اور میں یہ رسک بالکل بھی نہیں لے سکتا تھا کہ میری دلہن کو کوئی اور لے جائے۔ عائشہ شرما گئی، ویسے عالیار ایک بات پوچھوں، وہ چپ میں کیا ہو سکتا ہے؟ عالیار نے گمبھیرتا سے کہا، جو بھی ہو عائشہ، وہ ہماری نہیں ہے، وہ قانون کا کام ہے، ہمارا کام بس ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس بہانے مجھے ہیرو بننے کا موقع مل گیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر عالیار نے گاڑی روکی نہیں بلکہ سیدھی گیٹ کے اندر پورچ میں لے گیا، جہاں بیگم شائنہ اور ریحان انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ عائشہ کے فون نہ اٹھانے پر گھر میں خلبلی مچی ہوئی تھی۔ عالیار اور عائشہ کو اکٹھے گاڑی سے اترے دیکھ کر بیگم شائنہ تیزی سے آگے بڑھی اور غصے سے بولی، عائشہ کہاں غائب ہو گئی تھی تم، اور تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ہم کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ریحان نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا، آپی خیریت تو ہے، گاڑی کہاں گئی؟ عائشہ شرمندگی سے سر جھکا گئی، وہ ممی، میں دراصل اپنے شوز لینے گئی تھی اور شوز بھی نہیں ملے، اوپر سے واپسی پر اچانک گاڑی بند ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ وہ تو شکر ہے عالیار وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سڑک پر کھڑے دیکھا تو رک گئے۔ عالیار نے فوراً بات سنبھالی اور بڑے آتم وشواس سے بولا، جی آنٹی، گاڑی میں کچھ میکینیکل سمسیا ہو گئی تھی، وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے ورک شاپ پر بھجوا دیا ہے اور عائشہ کو لے کر آیا تاکہ یہ فنکشن کے لیے لیٹ نہ ہو۔ میکینک نے کہا ہے 2-3 دن لگیں گے ٹھیک ہونے میں۔ ریحان نے شرارت سے کہا، واہ بھائی جان، کیا ٹائمنگ ہے آپ کی، ہر جگہ ہیرو کی طرح پہنچ جاتے ہیں۔ بیگم شائنہ نے سکون کی سانس لی، چلو شکر ہے تم ساتھ تھے، ورنہ بچی اکیلی پریشان ہوتی۔ اندر آؤ بیٹا، چائے پیو۔ عالیار نے معافی مانگی، نہیں آنٹی، ابھی کچھ ضروری کام ہے،
बस आयशा को सुरक्षित पहुंचाना था। मैं चलता हूँ, आप लोग तैयारी करें, कल मुलाकात होगी। आलिया ने जाते जाते आयशा को एक भरपूर निगाह से देखा, जिसमें सिर्फ वो दोनों अपना राज समझ सकते थे, और वो बाय कहकर रवाना हो गया। आयशा ने दिल ही दिल में उसका शुक्र अदा किया कि उसने घर वालों को सवालों की बौछार से बचा लिया। रात को आयशा अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। इस तरफ शादी का शोर था, मगर उसके दिमाग में आलियार का वो रूप घूम रहा था जो उसने सड़क पर देखा था। पिस्तौल हाथ में लिए उसके लिए लड़ता हुआ एक हिफाजत करने वाला एक आशिक। उसने मोबाइल उठाया और आलियार को मैसेज किया, पहुंच गए आप, और थैंक यू घर पर मुझे बचाने के लिए। आलियार का जवाब फौरन आया, मैं तो कब का पहुंच गया, मगर दिल वही छोड़ आया हूँ। आयशा मुस्कुरा दी, शुक्रिया आलियार, मेरी जान बचाने के लिए। आलिया ने वॉइस नोट भेजा जिसमें उसकी भारी और मोहब्बत भरी आवाज़ थी, जान बचाना तो मेरा फ़र्ज था, क्योंकि अब ये जान सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। सो जाओ, अब कल मेहंदी है और मुझे अपनी दुल्हन के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि नूर चाहिए। गुड नाइट मेरी जान। आयशा ने मोबाइल सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। आज के खौफनाक दिन का अंत इतना हसीन होगा उसने सोचा भी नहीं था। सुबह जब आयशा की आँख खुली, रात भर के सुकून के बाद उसके चेहरे पर ताजगी थी। उसने साइड टेबल पर पड़ा फोन उठाया तो आलिया की कॉल आ रही थी, जैसे उसी के जागने का इंतजार कर रहा हो। आयशा ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की, मेरी दुल्हन जाग गई या अभी तक ख्वाबों में ही है। आलिया ने खुशगवार आवाज में आयशा के दिन का आगाज बेहतरीन कर दिया। मैं जाग गई हूँ, आप सुनाएं, इतनी सुबह कैसे याद किया? आयशा ने शरारत से पूछा। आलिया ने गंभीरता और जोश भरे लहजे में कहा, याद तो तुम्हें हर पल करता हूँ, मगर अभी एक खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है। अमन का फ़ोन आया था। रात को पुलिस ने स्टेट की मदद से रेड मारा और पूरा गैंग पकड़ा गया है। वो लोग गाड़ियों की स्मगलिंग और ड्रग्स के धंधे में लिपटे थे, और वो चिप उनका सारा कच्चा चिट्ठा थी। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आयशा ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। आलियार, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी डरी हुई थी। आलियार ने नरमी से कहा, अब बस खुशियाँ मनाने का वक्त है। आज मेहंदी है और मैं अपनी दुल्हन को परेशान नहीं देख सकता। तैयार हो जाना, आज शाम को धमाल होगा। शाम को घर में ढोलक की थाप और गानों का शोर जोरों पर था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। आयशा पीले और हरे रंग के रिवायती जोड़े में फूलों के जेवरात पहने स्टेज पर बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी कि तभी ढोल की लय तेज हुई और आलियार अपने दोस्त और कजिन के साथ एंटर हुआ। वो सफ़ेद शलवार कमीज पर पीले रंग का मफरल डाले बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी नज़रें सीधी आयशा पर थी, जो शर्माकर नज़रें झुका गई। रस्मों के दौरान रिहान और नम्रा ने स्टेज संभाला और माइक हाथ में लेकर अनाउंस किया कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम आपके सामने एक ऐसी लव स्टोरी पेश करने जा रहे हैं जो आज तक ना किसी ने देखी है और ना सुनी है। ट्रैफिक सिग्नल वाला इश्क। सब हैरान हो गए। रेहान ने एक नकली मूछ लगाई और हवलदार की टोपी पहन ली। स्टेज पर आया, जबकि नम्रा ने आयशा की तरह दुपट्टा ओढ़ रखा था। रेहान ने रोमदार आवाज में कहा, पत्नी लाइसेंस दिखाओ वरना गाड़ी बंद। नम्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हाय मेरे पति वो खड़े हैं। रेहान ने आलियार की तरफ इशारा किया तो पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। आलियार भी अपनी हंसी ना रोक सका और आयशा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। आलियार ने आयशा के कान में फुसफुसाया, देखो इन दोनों की एक्टिंग तो हमसे भी अच्छी है। आयशा ने धीरे से इसे कोहनी मारी और बोली, बस करें। अगले दिन बारात का फंक्शन बहुत यादगार था। आयशा सुर्ख लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, जबकि आलिया सिया शेरवानी में किसी शहजादे जैसा लग रहा था। निकाह के बाद जब फोटोग्राफर ने इन्हें पोज बनाने का कहा तो आलिया ने आयशा के बहुत करीब होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, अब डर नहीं है मिसेस आलियार, अब तो लाइसेंस मिल गया है ना? आयशा ने मुस्कुराकर हामी में सर हिलाया। रेहान ने पीछे से आवाज लगाई, भाईजान अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आलियार ने पलटकर जिंदा दिली से जवाब दिया, मुझे वापस जाना भी नहीं है, मैं तो मंजिल पर पहुंच गया हूँ। रुखसती के वक्त माहौल आंसुओं से भर गया। आयशा अपने पापा से मिलकर रो रही थी। आलिया ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और गाड़ी तक लाया। इस बार आलिया ने ड्राइवर को मना कर दिया था और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। आयशा ने हैरत से देखा तो आलिया ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, आज का सफ़र हम दोनों अकेले तय करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से बहुत सी बातें करनी हैं जो उधार हैं। रास्ते में उसने आयशा का हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और यकीन करो मैं ये जिम्मेदारी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। घर पहुंचकर रिवायती अंदाज में शानदार वेलकम हुआ। नम्रा ने रास्ता रोका और नेक मांगा,
आलिया ने खुशी खुशी अपनी जेब खाली कर दी। रेहान ने भी वीडियो कॉल पर जूता छुपाई के पैसे मांगे, जिस पर सब हंस पड़े। आलिया की मम्मी ने आयशा को मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए। आयशा के ससुराल में आकर अजनबियत का एहसास खत्म हो गया, क्योंकि आलिया की फैमिली ने उसे पलकों पर बिठा लिया था। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और आलिया अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा लॉक किया और धीरे धीरे चलता हुआ आयशा के पास आया। कमरे में गुलाब की खुशबू और मध्यम रोशनी ने माहौल को सहरंगेज बना दिया। आलिया ने बेड पर बैठकर आयशा का घूंघट उठाया और उसके हुस्न को देखकर देखता रह गया। आलिया की आवाज़ में बहुत तारीफ थी। आयशा ने शर्माकर पलकें झुका ली। आलिया ने दराज से एक मखमली बॉक्स निकाला और आयशा की हथेली पर रखा। आयशा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, खोलो इसे। आयशा ने बॉक्स खोला तो उसमें एक गाड़ी की चाबी चमक रही थी और साथ ही एक प्लास्टिक कार्ड था। आयशा ने कार्ड उठाकर देखा तो वो उसके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस था। आयशा खुशी और हैरत से बोली, ये सब? आलिया ने उसके गाल को छूते हुए कहा, ये तुम्हारी अपनी गाड़ी है, बिल्कुल नई और सुरक्षित, और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस जो मैंने स्पेशल बनवाया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेखुद आलिया को गले लगा लिया। थैंक यू आलिया, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। आलिया ने उसे अपने घेरे में लेते हुए कहा, शुक्र है तुम खुश हो, अब मुझे मेरा तोहफा तो दो। आयशा ने पूछा, क्या तोहफा? आलिया ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और धीरे से उसके कान की लो को छुआ, जिससे आयशा के बदन में सनसनी दौड़ गई। आलिया ने फुसफुसाते हुए कहा, वही तोहफा जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आलिया ने आयशा को खुद से करीब किया, इतना करीब कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। आयशा का दिल सीने से बाहर आने को था। उसने घबराकर आलिया के बाजू को थाम लिया। आलिया ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और बहुत मोहब्बत और शिद्दत से उसकी पेशानी चूम ली। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह आलिया के सुपुर्द कर दिया। आलिया ने उसकी बंद आंखों पर होठ रखते हुए कहा, तुम मेरी हो आयशा, सिर्फ मेरी। और फिर उसने आयशा के कांपते हुए होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। कमरे की फिजा मोहब्बत की शिद्दत से भारी हो गई और तमाम फासले सिमटकर खत्म हो गए। अगली सुबह वलीमे का फंक्शन था। आयशा और आलिया स्टेज पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर एक खास चमक और सरशारी थी जो इनकी खुशगवार जिंदगी की शुरुआत थी। चंद महीने बाद जिंदगी सामान्य पर आ चुकी थी। एक रोज आयशा उसी पुराने चौराहे से गुजर रही थी। आयशा गाड़ी चला रही थी और आलिया साथ वाली सीट पर बैठा उसे छेड़ रहा था कि तभी सिग्नल लाल हो गया। आयशा ने गाड़ी रोकी तो सामने वही पुराना हवलदार खड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। आलिया ने अचानक कहा, आयशा गाड़ी साइड पर लगाओ। आयशा ने हैरत से पूछा, क्यों? आलिया ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उधार चुकाना है, बस तुम लगाओ तो सही। आयशा ने गाड़ी साइड पर रोकी। आलिया ने पिछली सीट से मिठाई का एक बड़ा डब्बा उठाया और गाड़ी से उतर गया। आयशा भी उसके पीछे उतर आई। आलिया सीधा हवलदार के पास गया। हवलदार ने उन्हें देखा तो पहले पहचाना नहीं, फिर गौर करने पर उसके चेहरे पर पहचान की चमक आई। अरे आप वही है ना, वो चालान वाली जोड़ी? आलिया ने हंसकर कहा, जी हवलदार साहब, बिल्कुल वही हैं। आलिया ने मिठाई का डब्बा हवलदार के हाथ में दिया और गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। हवलदार ने हैरत से डब्बा पकड़ा। ये किस खुशी में साहब जी? आलिया ने आयशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और हवलदार की आंखों में देखकर मजाकिया लहजे में बोला, ये मिठाई आपके लिए है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मेरी पत्नी मिली है। अगर उस दिन आप सख्ती न करते और चालान का डर न पैदा करते तो शायद ये मुझे शौहर ना कहती और हमारी कहानी शुरू ही न होती। हवलदार का चेहरा खिल उठा। उसने खुश होकर दोनों को सल्यूट किया और दुआ देते हुए कहा, ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे साहब जी। मुझे क्या पता था कि मैं चालान नहीं रिश्ता करवा रहा हूँ। आयशा और आलिया खिलखिलाकर हंस पड़े। आयशा ने कहा, शुक्रिया चाचा जी, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों हंसते हुए मुस्कुराते वापस गाड़ी में बैठे। आलिया ने आयशा को देख और कहा, चलो मिसेज आलिया, अब गाड़ी भगाओ, अब तो हवलदार भी हमारा दोस्त है। आयशा ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों इस जिंदगी के हसीन सफर पर रवाना हो गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।